Hello viewers. نن به موږ زده کړه کوو د انګلیش important sentences with Pashto translation. Viewers channel subscribe کړئ او ویډیو complete وګورئ. Sentence دی don't waste your money. waste ضایع کېدل. خپلې پیسې مه ضایع کوئ. don't waste your money. بل sentence دی how to be successful. Successful means بریالی کامیابی څنګه بریالی شو. Don't use bad words. Bad words بدی کلمې خراب الفاظ بدی کلمې مه کاروئ. Use your own money. own خپلې خپلې پیسې وکاروئ استعمال کړئ. your own money. We need information. Information means معلومات. Need means اړتیا. موږ ته د معلوماتو اړتیا ده. We need smart worker. موږ هوښیار کارګر ته اړتیا لرو. We need smart worker. Smart worker هوښیار کارګر. Sentence دی how to go over there. How to go over there. څنګه هلته لاړ شو. بل sentence دی don't show your income. Don't show your income. خپل آمدن مه ښکاره کوئ. call me later. sentence دی call me later. ماته وروسته رنګ وکړه. it's very important. it's very important. important means اهم مهم دا ډیر مهمه ده. she is waiting for you. waiting انتظار کوي. هغه ستا په انتظار ده. she is waiting for you.